السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي افضل حال. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا بروميير بارتي من لي بروفيزيون اللي غادي يكون فيها بروفيزيون بور ديبريسياسيون. فاول حاجه غادي نتريتيوها في هاد لا فيديو هي ان نديرو rappel en ce qui concerne les provisions pour dépréciation. Après غادي نشوفوا la comptabilisation ديال اول نوع من les provisions pour dépréciation اللي هو provision pour dépréciation des immobilisations. فعلى بركة الله. كنا déjà شفنا في la vidéo précédente بلي les provisions pour dépréciation c'est la constatation comptable d'un amoindrissement probable et non définitif d'un élément d'actif. كنا قلنا بلي دائما les provisions pour dépréciation elles concernent l'actif ديال le bilan. وبالضبط il concerne un amoindrissement من واحد l'élément ديال داك l'actif. وكنا شفنا بلي les éléments de l'actif اللي كدار عليهم la provision هما l'actif immobilisé ou l'actif circulant. L'actif immobilisé فيها le fonds commercial, terrain ou les titres de participation. أما l'actif circulant فكنديرو les provisions, les stocks, créances clients ou titres et valeurs de placement. La provision pour dépréciation se constate lorsque la valeur actuelle à l'inventaire d'un élément d'actif devient inférieure à sa valeur d'entrée. Alors باش انني نكالكولي لا بروفيزيون غادي ناخذ لا فالور دونطري غادي نقص منها لا فالور اكطويل داك لا ديفيرونس اللي غادي يخرج ليا هي لو مونطون ديال لا بروفيزيون. باش انني ندوز ليتاب ديال لا كونطابيليزاسيون ديال لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون خاصني نعرف بلي عندي 3 ديال لي تيب ديال لي زيموبيليزاسيون. كاينين لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل, immobilisation corporelle et immobilisation financière. Chaque type d'immobilisation a des comptes à utiliser durant l'enregistrement de la provision appropriée لهم. فأول type غادي نبدا به هي les provisions pour les immobilisations incorporelles. فإلا بغيت ندير l'enregistrement ديالهم كنديبيتي لو كونت 61,942 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Il est quand la provision عندها le caractère courant. أما إلا كانت la provision عندها le caractère exceptionnel فكنديبيتي le compte 65,912 dotation aux amortissements exceptionnels de l'immobilisation incorporelle. من بعد في لو كونت accrédité غادي نكريديتي لو كونت 2920 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. و l'écriture كتكون على هاد الشكل يا اما كيديبيتا لو كونت 61,942 او لا لو كونت 65,912 يعني ما بين هاد جوج ديال لي كونت واحد اللي كيكون هنا على حسب لو كاركتير ديال ديك لا بروفيزيون. وهنا كتكون لا فالور ديال لا بروفيزيون اللي كنحسبوها انطلاقا من لا فالور دونطري موان لا فالور اكطويل وغادي نكريديتي لو كونت 2920 provision des immobilisations incorporelles تهنا بلا فالور ديال لا بروفيزيون. اما فيما يخص لي زيموبيليزاسيون كوربوريل فهما بحال تقريبا لي زيموبيليزاسيون incorporelle. كنديبيتيو لو كونت 61,944 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles ou là غادي نديبيتي لو كونت 65,913 dotation aux amortissements exceptionnels de l'immobilisation corporelle. Après غادي نكريديتي لو كونت 2930 provision pour dépréciation des immobilisations corporelles و l'écriture غتكون على هاد الشكل. في لو 31/12 يا اما غادي نديبيت 61,943 او لا 65,913 وهنا لا فالور ديال لا بروفيزيون. ابري غادي نكريديتي لو كونت بروفيزيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل حتى هي بلا فالور ديال البروفيزيون. لو تيب تالت ديال لي زيموبيليزاسيون هما لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. فإلا جيت ندير لونغوجيسترومون كونطابل ديالهم غادي نديبيتي لو كونت 63,942 dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières و غادي نكريديتي واحد من لي كونت اللي كاين في هاد لو بوست 294 ولا 295 provision pour dépréciation des immobilisations financières.
والإكريتور غتكون على هاد الشكل. كنديبيتيو 63,942 سي با 63,92. dotation au provision pour dépréciation des immobilisations financières la valeur ديال la provision وغادي نكريديتي le compte ديال provision des immobilisations financières. وغادي نكون وصلت لافان ديال لا فيديو. كما العاده ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تلايكيو لا فيديو، تبارطاجيوها مع فوزامي، ونتلاقاو في لي فيديو الجايين اللي غادي يكون فيهم لي زابليكاسيون كونسيرنون هاد لا بارتي. السلام عليكم.